दाख्लैनि विधानसभा चंमारिनथै हास्तेनि लुगुरगनि बोखा गोबां सुबुंनो कासावै दङ आबुंखा Tipra Motha sababai एलायन्सनो तै sababai engla abutuino tangshalo Tipra Mothani anuro kokthum panda ni bisingtwi srai kai shaiknarika Tangshalo Tipra Mothani President Biki Raghul TTDC ni Chairman Jagadish Deborma MDC Chittaranjan Deborma tai Mebar Kumar Jamatia kokthum panda khlaimani bisingtwi beskani chongbario Tipra Motha sababai kothawi chongbari batai nai haikeba bataya আবনতই সাইখনারিকা Tipra Mothani সারমংনতই ওয়ানসুগৈ নাহারকাই বিজেপি হাপাংবাই কক সালাইবানহিনি শাখা কবকমুং মানবাবাগি সে বিজেপিনি আদংবাই মালাইমানি তাই কক সালাইথানি Tipra Mothani সামং নারাকমানি ইয়াগুলো আসামনি চিফ মিনিস্টার হেমন্ত বিশ্ব শর্মাবাই মালাই ককলাম সালাইথানি হাস্তেনমি বিজেপিনি আদং রকবাই কক সালাই জাকনাই বরকনি সানমুং রকনতই হিনি সাজাকাহিনি শাখা তাই আইপিএফটি Tipra Motha কোথাওই মানহিনি লুকুরকনি বখাকতে খাকা জাগৈ তংমানি কক রকনতই সাইখনারিকা গनै হাস্তে খাকজাখাই गोबां বাজেট নাহারি মানো তাবুকে হাস্তেও 20,000 কোটি মানমা জাগাও ডাবল মানি মানো হিনি শাখা ফিয়া হাস্তে খাকজাক মানি হাজালনি কক থানসানি বিসিংতে দফানি হামক্রাই ওংখাই আবসি কতর কক হিনেই লুকুরকনি বখাকতিনো খরাংবো কাসাওই দङ थोंकरं बदलनि थोंकरं थोंमानि गरन बुफ्रु स्लाइ जागै थांनो केबो साइमिया जरा सकफाइमानि यागुलनो नुकजाकनाय বিজেপি র আমন্ত্রণ খাই কক সালানি হানাই not for seat sharing chini core demand no tei kok salai thangka जों खरगबुरि प्रेजेन्ट दङ बुबाग्रा कक साउ जतन कक सालायो chini kaisano kok जोंनो रिटेन फर्मो कुनो एसुरेन्स रिया हंखाय जों थांबाय बरक संका नंनि तमो core demand clear cut greater Tipraland বা Tipraland इनके मरो बीजेपी रो abono runani ba abono gosimaya hangkai जोंबो क्लियर न साखा ताई नरबो कुन कक सानानै दरखार सिखरि आछे ककबुरि बरबाय अन कुनु बेरे बेदखा अम हैनादि अन कुनु बेदखा सर आं जस आईपीएफटी बाय तामो सालायगोन र आईपीएफटी बाय कक सालायबनि ताबो प्रसेस चलि दङ बर गुवाहाटीआव सामानि आगरतलाआव फायि गंनि ताइसा मेम्बारशिप बाय कक सालायि फाइनल डिसिजन नानै क्लियर ककंखा चिनि मथानि चेयरमैन नि कक आईपीएफटी नरक नंनि अर्गेनाइजेशन डिजल्व खायि Tipra Motha फायि ताबुबो कक सामानि सयाखो बर आगरतलाआव कक सालायि छमा साहना कक ओंखाय बुबाग्रा खानासनि फाइकैनो जत बुबाग्रान थानिनो क्लियर मानले যদি গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড নাই হিংকেবা চিনি নাইমেন তো গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড সিবলি जों पलिटिक्स खामानि पावरनि पलिटिक्स या चिनि टोटल ताबुक टिप्रा सारक थांचाङै खानाङै यग्ननि बागै जों सानमानि ग्रेटार टिप्राल्যান্ড नुना हंकाखाय तामुङै जों आन्दारस्टेन्डिं थांबाय ফর एग्जांपल ত্রিপুরাতে এখন আমরা 40 লাখ পপুলেশন আছে আমাদের বাজেট কত পাই ফর एग्जांपल 20,000 কোটি পাই যদি আমরা দুইটা স্টেট হয়ে যায় একটা স্টেট দুইটা ভাগ হয়ে তো দুইটা স্টেট হয়ে যায় আমরা ডাবল বেনিফিট হবে ডাবল বাজেট পাবো পপুলেশন বাড়ছে না পপুলেশন ধরুন 40 লাখ এদিকে 20 লাখ এদিকে 20 লাখ কিন্তু আমার বাজেট ডাবল হয়ে যাবে সো হুল বেনিফিট both community will benefit this also will benefit that will benefit because population remains same so if you create separate state within the state all people will benefit economically and will develop very fast because budget will be double for example Tipra amra koto budget pai minimum Arunachal Pradesh they got double budget we are getting around for example 25,000 crore they are getting more than 35 crore but population is very less 35,000 crore not 35,000 crore 35,000 crore Arunachal Pradesh they get but their population only 13-14 lakhs we got only 25 crore 1,000 crore but our population is nearly 40 lakhs so the benefit of which I am telling is if we get two states if we can form new state then our people will benefit because our population remain the same but budget will be double so everybody will benefit
ব্যুরো রিপোর্ট, খুম্পুই।